کنٹینیو رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ 4 سال میرے گزرے ہیں لٹریچر ہاؤس کے ساتھ، جہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا. کتابوں سے اتنی پرانی وابستگی میری رہ چکی ہے، بچپن سے ہی جو ہے وہ چائلڈہڈ میں ریڈر رہ چکی ہوں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ کسی اور طرف میں کیوں جاؤں، کیوں نہ کتابوں کی روایات کو، کتابوں کی پڑھنے کی رسم کو ہی آگے بڑھایا جائے. سو ایز اے ینگ انٹرپرینر میں نے جو ہے وہ کتاب خانہ کا آغاز کیا. کتاب خانہ کا آغاز کیا تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ پیچیدگیاں بھی سامنے آئیں بک انڈسٹری کے اندر. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جن کے شاید مجھے نام بھی نہیں پتہ تھے، جنہیں شاید میں نے پڑھا بھی نہیں تھا. لیکن جب مجھ سے جو ہے وہ کتابیں لینے والے، کتابوں سے تعلق رکھنے والے جب مجھ سے پوچھا کرتے تھے، جو مجھ سے ابھی بھی پوچھتے ہیں، تو مجھے لکھنے والوں پہ تو رشک آتا ہی آتا ہے، لیکن اب مجھے پڑھنے والوں پہ بھی رشک آتا ہے. رشک آتا ہے کہ وہ کیا ڈیمانڈس ہیں ان کی، ہماری مارکیٹ، ہماری یوتھ یا پڑھنے والے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کیا ڈھونڈتے ہیں. ایون کہ وہ بک انڈسٹری کے اندر ایسے ایسے لوگ یا بک پڑھنے والے ایسے ایسے لوگ ہیں، وہ کتابیں مجھ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جن کے لیے مجھے جو ہے وہ کتنے ہی پبلشر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کتنی ہی چیزیں جو کھنگالنی پڑتی ہیں ان کے لیے کتابیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں مجھے. تو میرا یہ بہت اچھا، بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہے کتاب خانہ کا. آپ کو میں بتاتے چلوں کہ کتاب خانہ یہ فرسٹ وومن لیڈ بک سٹور ہے جو انہوں نے کرن نے شروع کیا ہے. ان کو 2 سال ہو گئے ہیں چلاتے ہوئے. آن لائن اسٹور یہ رن کرتی ہیں اور ابھی پلان کر رہی ہیں کہ فزیکل اسٹور بھی اوپن کریں. دو شی از ناٹ سندھی اسپیکنگ، بٹ یہ کام بڑا اچھے سے کر رہی ہیں 2 سالوں سے، اور یہ اپنی ارننگ بھی کر رہی ہیں. تو اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، زیادہ تر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یوتھ ہمارا جو ہے وہ ریڈر کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، یا بچوں کو کس طرح ریڈنگ میں انوالو کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں تنقید کرنے سے پہلے ہی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ریڈرز زیادہ ہیں، ریڈرز کم ہیں، ینگ ریڈرز کیوں نہیں ہیں، یا اولڈ ریڈرز اتنے زیادہ کیوں ہیں، یا پھر لٹریچر کی جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ یہ بات کیوں کرتا ہے کہ 35 اور 40 کے بعد شروع کی جائے بات، کیوں؟ اسی وجہ سے میرا جو ہے وہ کتاب خانہ کے ساتھ ساتھ میں ایک کڈ اسٹوری ٹیلر بھی ہوں. کچھ لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں سیشن کنڈکٹ کرتی ہوں ان تمام بچوں کے لیے جن کے پاس ایجوکیشن کی فیسلٹیز موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اس طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کو کنڈکٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، لٹریچر کو پروموٹ کرنا ہے. ایون کہ ایز پر دا ایجوکیشن پالیسی، ہمارے پاس جو ایجوکیشن پالیسی کے اندر یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے اندر، ہمارے پرائیویٹ اسکولس کے اندر جو ہے وہ ریڈنگ پیریڈ، لائبریری پیریڈ مسٹ ہے. لیکن میں کافی اسکولس وزٹ کرتی آ رہی ہوں، لیکن میں نہیں دیکھتی کہ ان کے شیڈیول کے اندر جو ہے وہ لائبریری پیریڈ یا ریڈنگ پیریڈ کو جو ہے وہ ٹائم ٹیبل میں دیا گیا ہے. ایون کہ لائبریریز ہی نہیں ہیں. تو وہ ایک شکایت تو اسکول والوں سے، سسٹم سے، مینجمنٹ سے، ایجوکیشن سائٹ پہ تو ہماری ہے ہی. لیکن اس سے ہٹ کر بھی میں یہ بات کرتی ہوں کہ ریڈنگ کلچر ایز اے قصہ گو، ایز اے داستان گو، جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس اس دور کے اندر، یہ دور بڑا مشکل ہے کہ ٹائم نکالنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ بچوں کے لیے بھی کہیں سے کہیں کھینچ تان کے پیرنٹس اب نکال ہی لیتے ہیں ٹائم. تو کیوں نہ یہ جو پرانی روایتیں ہیں کتاب پڑھنے کی، ان کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگس کی جائے. ان کے ساتھ جو ہے وہ چاہے آپ 1 دن پڑھیں، آپ آدھا پیراگراف پڑھیں، 1 لائن پڑھائیں، لیکن ان کو پڑھا کر سنائیں، یا اگر ان کو بولیں کہ آپ پڑھیں اور ہم سنتے ہیں آپ کی. تو ان روایتوں کو، اس کتاب پڑھنے کی روایتوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ اجاگر کیا جائے. کیونکہ میری جتنی بھی اسٹوریز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان بچوں کے لیے ہوتی ہیں جو چائلڈ لیبرز ہیں، اسٹریٹ کڈس ہیں، یا پھر تمام وہ بچے جو ایجوکیشن کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، یا گلی محلے میں گھومنے والے چھوٹے چھوٹے عام سے بچوں کے لیے وہ کہانیاں ہوتی ہیں. اور ان کہانیوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کتابیں ہماری کس طرح دوست ہوتی ہیں، کتابوں سے کس طرح دوستی کی جاتی ہے، کتابوں کی دنیا کس طرح ہوتی ہیں. تو مجھے اسٹوریز کو سلیکٹ کرنے میں ان کی ایج وائز بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹا بن کر اسٹوریز کو سنانا پڑتا ہے. بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے مینٹلٹی لیول ہے، اس کے ساتھ انہیں کہانیاں جو ہے وہ بتانی ہوتی ہیں. تو کہانیوں کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مضامین آپ کے دماغ میں اترتے ہیں، لیکن کہانیاں ایک وہ واحد چیز ہے جو آپ کے دلوں میں اترتی ہیں.
کہانیاں دلوں میں اترتی ہیں, کہانیاں بہت جلدی سمجھائی جاتی ہیں. تو اپنی بات کو سمجھانا, آسان طریقے سے سمجھانا, کہانیوں کے ذریعے اپنی بات بتانا صدیوں سے بہت قدیم روایت جو ہے وہ ہماری رہی ہے. تو اسی کو برقرار رکھنے کے لیے, ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ کتاب خانہ کے ساتھ ساتھ اسٹوری ٹیلنگ کو بھی جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے. اور کتاب خانہ سے مجھے جو ارننگ ہوتی ہے وہ مجھے اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کو کنڈکٹ کرنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے, کیونکہ یہ میرا سیلف ہے, انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہے, تو مجھے کہیں اور سے اس کی ہیلپ لینے کی یا مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. تو کتاب خانہ ایک ایسا انیشیٹو میرے لیے رہا ہے کہ جس نے مجھے بہت مدد کی ہے اپنی اسٹوری ٹیلنگ کو آگے لے کر جانے میں. تھینک یو. کرن, آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ نے ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر بھی کیا. مجھے بھی سن کے بہت اچھا لگا کہ آپ کس طرح سندھی کمیونٹی میں اردو اسپیکنگ ہو کے بھی کام کر رہی ہیں, آن کر رہی ہیں اس کلچر کو. تھینک یو سو مچ. اور ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جو آپ سے انسپائر بھی ہوں گے, آئی ہوپ سو. اب ہم موو کرتے ہیں, اساں ہلوں تھا ہانے فرحاد دے. فرحاد ایک نوجوان ترجمہ نگار ہے, ٹرانسلیٹر ہے. ریسنٹلی ہن گلوبل ادب جو وڈو نالو دوستو وسکیے جو کتاب نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ ٹرانسلیٹ کयो आहे. इन जो प्रोसेस जे बारे में हिननि खां पुछूं था त हेॾी यंग एज में हिननि कीअं इहो सिलेक्ट कयो किताब, ऐं हिननि जो पूरो कीअं एक्सपीरियंस रहियो आहे हिन सॼे किताब ते कमु कंदे, ऐं प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग जे थ्रू हुन में कीअं वर्ड में हुनखे उहा सॼी दुनिया सम्झ में आई आहे बुक इंडस्ट्री जी. त प्लीज़ इहो एक्सपीरियंस असांजी ऑडियंस खां तव्हां शेयर कयो. हेठि जर मथे मञर पासे में वण राह, हेठि जर मथे मञर पासे में वण राह, अचे वञे विच ते तमाचीअ जे साह, जे लॻे उतरवा त किंजर हिंदोरो थिए. बेटाई सरकार जिन सुहिणनि सिटुनि सां आउं पंहिंजे हिन मुख़्तसिर डिस्कशन जो आगाज़ कयां थो. ऐं सभ खां पहिरीं शुक्रगुज़ार आहियां, मरहून मिनत आहियां इज़हार सुमरे साहिब जो ऐं हालार नवाज़ जो, जंहिं हिन सेशन में असांखे मदऊ कयो आहे. ऐं सुठी ॻाल्हि इहा आहे, अहम ॻाल्हि इहा आहे त नौजवान जेके आहिनि उन्हनि खे विथी मिले पई. अॻे थींदो हो त जेके बि फेस्टिवल्स हूंदा हुया, अहिड़ा जेके मंच हुया उहे मचाया वेंदा, त जेके अदीब आहिनि सीनियर सिर्फ़ु उन्हनि खे जॻह मिलंदी. पर सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हाणे जेके हीअ असांजा नौजवान आहिनि उहे बि हिननि जे करे अॻिते अचनि था पिया. मां हलंदुसि अॻिते. जेको सुवालु पुछियो आहे हालार मूंखां, मां पंहिंजी एंट्री जेका अदब में कई आहे उहा तर्जुमे जे थ्रू कई आहे. नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, मुंहिंजे ख़्याल में हिते वेठल ॾाढी ख़ूबसूरत हिकिड़ी कहकशां वेठी आहे असांजे साम्हूं. जेके बि असांजा सिंध जा माण्हू आहिनि, जेके मारवाड़ा आहिनि, वॾा वॾा अदीब वेठा आहिनि हिते. नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड दोस्तोवस्कीअ जो हिकिड़ो तमामु मशहूरु नॉवेल आहे, उनखे मूं तर्जुमो कयो आहे पातार मां पन्ना जे नाले सां. पहिरियों किताबु आहे मुंहिंजो तर्जुमे जो, ऐं इन खां पहिरियां कंपाइलेशन जो हिकिड़ो किताबु अची चुको आहे मुंहिंजो. मूं जीअं ई ट्रांसलेशन स्टार्ट कई हिन किताब जी, त मूं रोशनी पब्लिकेशन सां जेको आहे सो कॉन्टेक्ट कयो, ऐं ॾाढी हिकिड़ी मुस्बत उन्हनि मूंखे मोट ॾिनी, ऐं मूं सोचियो त हिन नॉवल खे छपाइजे. स्टार्ट जेको मूं वरितो उहो इन अदीब खां ई वरितो, दोस्तोवस्कीअ खां. ऐं हक़ीक़त में जेको तर्जुमो आहे उहो तख़लीक़ खां बि वधीक ॾुखियो हुजे थो तर्जुमो करणु. छाकाणि त जेकी बि मुहावरा, जेकी बि पहाका, जेकी बि चवणियूं अंग्रेज़ी अदब में इस्तेमालु थियल आहिनि, उहे असांखे पंहिंजी ॿोलीअ में ॾिसी करे ॻोल्हे करे लिखणियूं पवंदियूं आहिनि. इन करे तर्जुमो तख़लीक़ खां वधीक मां सम्झां थो त ॾुखियो कमु आहे. ऐं मूं पंहिंजो इहो कमु तक़रीबन 12 ॾींहंनि में सरंजाम ॾिनो आहे. 192 सुफ़नि जो तक़रीबन नॉवल आहे इहो. ऐं एतिरे टाइम में मूं गोॾो भञी जीअं ई मां वेठुसि त नॉवल तर्जुमो करण में मां कामयाबु वियो आहियां. ऐं रसूल मेमून साहिबु मुंहिंजे ख़्याल में हिते ई किथे तव्हांजे विच में हिन कहकशां में वेठा हूंदा, उन्हनि मुंहिंजो मुहाग लिखियो आहे, ॾाढो सारायो उन्हनि मूंखे. स्टोरी जे हवाले सां उहे तमामु वॾा नाला आहिनि हिन वक़्तु सिंध में. जीअं मूं नॉवल उहो तर्जुमो कयो त मूंखे ॾाढी हिकिड़ो उत्साह मिलियो त अञा वधीक जेको आहे सो तर्जुमे जे तरफ़ मां हली सघां. असांजी ॿोली कंहिं बि हवाले सां मिसकीन न आहे, शाहूकार ॿोली आहे सिंधी, सभई ॼाणूं था. दुनिया में हज़ारे ॿोलियूं आहिनि, पर उन्हनि में हीअ जेका असांजी ॿोली आहे सिंधी, उहा बि आलमी अदब में हिकिड़े वॾी हिकिड़ी फ़हरिस्त में जेको आहे सो मथां ई आहे. ऐं जेकी जेकी शयूं आहिनि ॿाहिरें अदब जूं, उहे पंहिंजी ॿोलीअ में असां उनजी गुंदी ढकराए हिते असां आणियूं था. ऐं हितां जा बि काफ़ी जेके किताब आहिनि सिंधीअ जा, उहे बि आलमी अदब में ॿाहिरि वञनि था. हिकिड़ो ताज़ो मिसाल आहे जमाल अबड़ो, उनजी कहाणीअ जो पीराणी कहाणी आहे, उहा हाणे अंग्रेज़ीअ में तर्जुमो थी. या सिराज उल हक़ मेमुणा, उनजो नॉवल आहे, उहो तर्जुमो थियो आहे अंग्रेज़ीअ में. त
त इहे बाहमी ॿई शयूं जेकॾहिं गॾु गॾु हलंदियूं, यानी आलमी अदब जो जेको सॼो हिकिड़ो मवादु आहे उहो असां वटि ईंदो ऐं हितां जो जेको अदब आहे उहो ॿिए हंधि वेंदो, त असां हिकिड़ी यूनिवर्सलिटी मां सम्झां थो त इन ज़रिए हासिलु करे सघूं था पिया. ऐं हिते सिंध में काफ़ी सारा नाला आहिनि जेके तर्जुमो कनि था पिया. मिसाल तौरु नंगर चनुआ, साम्हूं मुंहिंजे यूसुफ सिंधी साहिबु वेठा आहिनि, उहे बि तमामु मशहूरु जेको आहे मुतर्जुम आहिनि. मीम नून मज़ून हुसैन बादशाह, या ताज़ो असांजो दोस्त आहे अब्दुल करीम चनो, नौजवान मुतर्जुम आहे, हुनजो किताब बि रोशनी वारनि छपरायो आहे. त अहिड़े तरीक़े सां इहो जेको सफ़र आहे इहो मुसलसिल हलंदो रहे थो ऐं इहो रुकजणु न घुरिजे, छाकाणि त जीअं इहो सिलसिलो रुकिजी वेंदो त ॿोलियुनि जो पाण में जेको कनेक्शन आहे, कॉन्टेक्ट आहे, उहो ख़तमु थी वेंदो. ऐं इहो रब्त क़ाइमु रखण लाइ ॿोलियुनि जो लाज़मी आहे त तर्जुमा थींदा रहनि. ऐं मूं जेको नावल हालार मूंखां स्पेसिफिकली पातार मां पनाह जे हवाले सां पुछो आहे त मां उन ते ई ॻाल्हाइणु चाहींदुसि न. पातार मां पनाह एक्चुअली रशियन नावल आहे, वरी सिंधीअ में अंग्रेज़ीअ में आयो, उनखां पोइ उर्दूअ में, वरी असां ताईं असांजे हथनि में हाणे सिंधीअ ताईं पहुतो आहे. त तर्जुमे सां हीअं थींदो आहे जेकी बि शयूं आहिनि असलूकी ॿोलीअ में आहिनि, आहिस्ते आहिस्ते तर्जुमो थी घणो न पर थोरे हद ताईं उहा मुतासिर थींदी आहे. जीअं जीअं मिसाल तौरु दोस्तोवस्कीअ जो पंहिंजो हिकिड़ो इज़हार आहे ॻाल्हाइण जो, हुन रशियन लैंग्वेज में कयो आहे, असां ताईं जीअं पहुतो आहे थोरो घणो मुंहिंजो लहजो पंहिंजो आहे ॻाल्हाइण जो, मुंहिंजो हिकिड़ो लिखण जो ॾांहुं टेक्स्ट पंहिंजो आहे, त मां उन अंदाज़ सां हुन शइ खे लिखियो आहे. ऐं इनशाला इहो सफ़र जेको आहे रवां तवां रहंदो. हिकु भेरो ॿीहर मां इज़हार सुमरे साहिब जो ऐं हालार नवाज़ जो शुक्र गुज़ार आहियां त हिननि अहिड़े क़िस्म जा जेके प्रोग्राम आहिनि उहे रचाया आहिनि. टाइम तमामु थोरो आहे, दोस्त असांजे साम्हूं वेठा आहिनि, उन्हनि खे बि ॻाल्हाइणो आहे. थैंक यू. हाणे हलूं था साईं अमर अली जोयो जी तरफ़. साईं जो तालुक़ु पाण IT इंडस्ट्री सां ई आहे, ई कॉमर्स बि हिननि जो काफ़ी एक्सपर्टी आहे. त प्लीज़ तव्हां नौजवाननि काफ़ी वेठा आहिनि अॼु हिन सेशन में, त तव्हां हिननि खे प्लीज़ ॿुधाए सघंदो त इहा IT या ई कॉमर्स खे कीअं एज़ अ अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन यूज़ करे सघिजे थो. ट्रेडिशनल जेका ऑप्शन आहिनि असां वटि मेडिकल ऐं इंजीनियरिंग खां अलॻि, ॿारनि खे इहो कीअं ॿुधाइजे त हू कीअं IT ऐं ई कॉमर्स खे वधीक बहितर इस्तेमालु करे सघनि था एज़ एन अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन्स. महिरबानी हालार भाई. पहिरीं त सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम. ऐं मां HLF जी समूरी टीम जो तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां जिन असां सभिनी नौजवाननि खे असांखे मौक़ो ॾिनो आहे ऐं पंहिंजूं जेके बि स्किल्स आहिनि उहे कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे असां शेयर करे वठूं. पहिरीं ॻाल्हि त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जी दुनिया जेका आहे, जेका बि फील्ड हुजे दुनिया में, इंग्लिश हुजे, आर्ट्स हुजे, सोशल साइंस हुजे, नेचुरल साइंस हुजे, मेडिकल फैसिलिटीज़ हुजनि, जेके बि फील्ड्स आहिनि उन्हनि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सां आहे. नंबर ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं असांखे टेक्नोलॉजीअ जे बारे में नॉलेज न आहे त पोइ असां कहिड़ी बि फील्ड में वॾा होशियारु हुजूं, एक्सपर्ट्स हुजूं, असां पंहिंजो पैगाम, असां पंहिंजो मैसेज दुनिया ताईं नथा पुॼाए सघूं, या दुनिया जी जेका इंफॉर्मेशन आहे, जेका जदीद टेक्नोलॉजी जूं प्रैक्टिस हलनि पियूं, उन जे बारे में असां ताईं न पहुचंदी. सो जेकॾहिं कंहिंखे बि कामयाबु थियणो आहे, सुठो डॉक्टर थियणो आहे, सुठो टीचर थियणो आहे, वॉट एवर जेका बि जंहिं बि माण्हूअ जी फील्ड आहे, उन जे हिसाब सां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीअ जो ॻांढापो ज़रूरी आहे. नंबर ॿी ॻाल्हि त जेके बि असांजा नौजवान दोस्त मुख़्तलिफ़ फील्डुनि में कमु कनि पिया, उन्हनि खे घुरिजे त असांजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जे ज़रूरु मीन्स कंप्यूटर जे ज़रिए, मीन्स इंटरनेट जे ज़रिए खोड़ सारा अहिड़ा बिज़नेस आहिनि जेके हू पंहिंजी फील्डुनि में बिज़नेस करे सघनि था. मिसाल जे तरीक़े सां यूट्यूबर आहे, यूट्यूब जे ज़रिए तव्हां सवें हज़ारें लखें रुपया कमाए बि सघो था ऐं पंहिंजो मैसेज दुनिया ताईं पुॼाए सघो था. मिसाल जे तरीक़े सां तव्हांजे ॻोठ में का न्यू इनोवेशन अचे थी, मिसाल जे तरीक़े सां तव्हांजे ॻोठ में शहर में को प्रॉब्लम आहे, तव्हां चाहियो था त उहो दुनिया ताईं नथो पहुचे, उनखे पज़ीराई नथी मिले, त उन ॻोठ जो आवाज़ु दुनिया ताईं नथो पुॼे, त तव्हां यूट्यूब जे ज़रिए सिर्फ़ु 2 मिंट 3 मिंट 5 मिंट वीडियो ठाहियो, वीडियो ते अपलोड कयो, तव्हांजो साउंड, तव्हांजो आवाज़ु, तव्हांजी जेको बि नौजवान आहे, जेको बि मसइलो आहे, पूरी दुनिया ताईं पहुची सघे थो. न सिर्फ़ु पहुची सघे थो पर उन जे ज़रिए तव्हां इनकम करे सघो था. नंबर ॿी ॻाल्हि, मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॾियां त हिन वबा जे दौर में, करोना जे दौर में
ॻोठ में हिकिड़ी माना उर्दू पॉइंट ते थोरो वीडियो बि शेयर थी त ॻोठ जे किन माण्हुनि पंहिंजूं मेंह खपाए मोबाइल वरिती ऐं मोबाइल जे ज़रिए उन पंहिंजे ॻोठ जूं वीडियो डॉक्यूमेंट्री डिज़ाइन कयूं, ठाहियूं, चैनल ठाहियो, उन ते अपलोड कयो ऐं उहे लखें रुपया सिर्फ़ु विदिन 1 ईयर उन्हनि जो पंहिंजो बिज़नेस स्टार्टअप थी वियो। तो साॻिए तरीक़े सां मां नौजवाननि खे चवंदुसि त टेक्नोलॉजी जे ज़रिए अमेज़ॉन आहे, मुख़्तलिफ़ फील्ड्स आहिनि, उन में तव्हां पंहिंजो बिज़नेस स्टार्टअप कयो पंहिंजी फील्ड सां रिलेटेड ऐं उहा तव्हांखे तमामु घणी दुनिया लेवल ते पजीराई बि मिलंदी ऐं सुठो नाणो बि कमाईंदो ऐं सुठी नॉलेज बि हासिलु कंदो। जी हा। तव्हां पंहिंजे कुझु इनिशिएटिव्स जे बारे में अगरि नौजवाननि खे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ा कहिड़ा हिनमहिल ताईं इनिशिएटिव्स वरिता आहिनि या IT सां रिलेटेड कहिड़ा कहिड़ा प्रोग्राम्स तव्हां पर्सनली रन कयो था? जी, मूं पंहिंजो इंस्टीट्यूट खोलियो आहे इमेजिन टेक्नोलॉजी जे नाले सां, जेको 2008 खां असां कासिमाबाद नसीम नगर में हलायूं पिया ऐं जेको यकीनन उन वक़्तु जॾहिं असां खोलियोसीं त सिर्फ़ु हिकु कुर्सी ऐं हिकु कंप्यूटर हुयो, पर हिन वक़्तु अलहमदिल्ला हिकिड़ो सुठो इंस्टीट्यूट, सुठी बिल्डिंग आहे, स्कूल आहे ऐं पंहिंजी लाइब्रेरी सेटअप ठाहियो आहे, प्राइवेट लाइब्रेरी। उहे नौजवान जेके गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ में उनखे मौक़ो नथो मिले या उहे नौजवान जेके, छाकाणि त गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ जो हिकिड़ो टाइम आहे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे ताईं, पर उनखे को इन्वायरमेंट नथो मिले, त असांजी लाइब्रेरी 24/7 ओपन आहे उन नौजवाननि लाइ जेके पंहिंजी CSS जी तयारी वग़ैरह वग़ैरह करणु चाहिनि। उन खां अलावा असां हिकिड़ो न्यू कॉन्सेप्ट आंदो आहे सिंध एंटरप्रेन्योर्स क्लब। उहे नौजवान जेके बिज़नेस करणु चाहिनि था पर उन्हनि वटि या बिज़नेस आहे पर उन्हनि जो बिज़नेस वधे नथो, त उहे असां सां राब्तो कनि। असां 2 अप्रैल ते हिते हैदराबाद में हिकिड़ो सुठो कारवाने रोज़गार रोड शो करणु वञूं पिया, जंहिंमें उन नौजवाननि खे असां मुकमल गाइडलाइन ॾींदासीं त हू पंहिंजो बिज़नेस स्टार्टअप कीअं कनि ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि, जेकॾहिं उन्हनि जो बिज़नेस आहे त उनखे बिज़नेस खे दुनिया लेवल ताईं कीअं पहुचाइनि, उहो कंप्लीट उन्हनि जी गाइडलाइन आहे। उनजी का बि फीस न आहे, फ्री ऑफ कास्ट आहे। तव्हां राब्तो कयो, असां उनखे इंशाल्लाह ज़रूरु गाइड कंदासीं। महिरबानी। थैंक यू, थैंक यू। हाणे असां हलूं था साईं लतीफ़ कार ॾे। पंहिंजो हुननि जो एक्सपीरियंस 10 सालनि जो आहे, उन खां बि मथे हूंदो शायदि। ही 10 सालनि खां प्रोग्राम बि कनि था जेको यूथ सां रिलेटेड आहे। त तव्हां पंहिंजो थोरो ओपिनियन शेयर कयो त मीडिया में ॿारनि खे किथां खां स्टार्ट करणु खपे, अगरि जेका बि इंट्रस्ट रखनि था मीडिया साइंसिस में या मीडिया फील्ड में, एॾो जॾहिं त येलो जर्नलिज़म हुजे, बायस्ड मीडिया हुजे ज़्यादातर असांजी मुल्क जी, या सेंसरशिप हुजे वधीक, त पोइ उन में अहिड़े माहौल में ॿारनि खे कीअं इंस्पायर कजे अहिड़ी फील्ड्स में अचण जे लाइ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मां पंहिंजे ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति उस्ताद बुखारी जे उन्हनि सिटुनि खां कंदुसि जंहिंखे मां पंहिंजे ज़िंदगी जो नस्बुल ऐन सम्झंदो आहियां ऐं चाहींदो आहियां त नौजवान बि इन्हनि ई शयुनि ते अमल कनि। इहे 4 शयूं आहिनि जंहिंजो उस्ताद बुखारीअ ज़िक्र कयो आहे। ख़ल्क़त सुॾकी घुरंदी आहे, सिहत, दौलत, शोहरत, अज़मत। ख़ल्क़त सुॾकी घुरंदी आहे, सिहत, दौलत, शोहरत, अज़मत। कुदरत मुर्की चवंदी आहे, महिनत, 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 महिनत। इहे 4 शयूं जेके आहिनि इंसान में, इहे घणे हद ताईं कंहिंमें थोरे हद ताईं मौजूदु रहनि थियूं, पर उन्हनि सभिनी शयुनि खे हासिलु करण लाइ जेका शइ आहे उहा आहे महिनत। त नौजवाननि लाइ इहा ई शइ आहे त महिनत खां सवाइ का बि शइ हासिलु नथी थी सघे। पोइ उहा मीडिया जी फील्ड हुजे, इंजीनियरिंग जी फील्ड हुजे, मेडिकल जी फील्ड हुजे। मां पंहिंजे ज़ाती ज़िंदगी में त इहो सम्झंदो आहियां त दुनिया में का बि नाकारा फील्ड कोन्हे का। 10 सालनि खां वठी मां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते नौजवाननि सां नई टही प्रोग्राम कयां पियो ऐं उन में मुख़्तलिफ़ हज़ारे नौजवाननि सां मुंहिंजी लह विचड़ थी आहे, मुख़्तलिफ़ सोसाइटीअ जे एक्सपीरियंस्ड माण्हुनि सां